गुरु कौन जे गोटे कथा हूँ तुही सीना अंध अटुरे गुरु नुहति अंध गुरु अंतर्यामी अटंती तोर कपाल मंद गुरु को कश्मीर काले संगे बाक वितना करनी कश्मीर काले कथार प्रतिवाद ही करनी परीक्षा भी करनी तेणु गुरु जिते कहले ये जो कथाटा आम बुझिले ताने कौन जे जहाँ जानिले विश्व ब्रह्मांड सबू जना पड़ज तेणु सेमती गोटे ज्ञान किसी जगत में अच्छी छोट छुआटे होता है मुझे जो दशम श्रेणी पढ़ुली से श्रीमद भगवत गीता 700 श्लोक को अनुवाद करी कौच पदे पदे मु 700 श्लोक को ओडिया अनुवाद कर दशम श्रेणी पिलाटे टोटाल से अनुवाद कला भितर सप्तम अध्याय टी पढ़िली सप्तम अध्याय की पढ़ी सारा पर से सप्तम अध्याय लिखाई कौन यही कथा लिखाई जहाँ को जानले तू सब जापर मुझे यही अध्याय टी घोषीदेली मुझ सर्वज्ञ पंडित हो आउ मोर कौन दरकार मुझे गुरुपुर कर न था से मुझे केतटा अच्छी देखिली 30टा श्लोक 30टा श्लोक चलीगला 3-4टा श्लोक पलैगला कथबार्तार आउ 26-27टा श्लोक आ घोषीदेमी घोषीदेमी तो खाली तो घोषिले हम नहीं बुझिले सीना सर्वज्ञ पंडित हमी से चतुर्थ श्लोक टी मुझे पढ़ी कौटी से गीतार भूमिराप नलो वायु खंगमनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यंग में भीना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विधिमि परं जीवभूतं महाबाहो जयेदं धार्यते जगत ताने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार यही 8टा मोर हूँ प्रकृति जड़ प्रकृति के भगवान श्रीकृष्ण कहते प्रश्न आसला केमी पृथ्वी तो गोटे वस्तु से पुणी केमी प्रकृति है मु विज्ञान हिसाब से बुझापी चेष्टा कले आप विश्वास करेंगे से 8टा प्रकृति को ये पर्यंत मुझे बुझीपारि मु सर्वज्ञ पंडित हेबी कौ दिन मुझे 30टा श्लोक पर्यंत गले हम 30तम श्लोक पर्यंत मु चतुर्थ श्लोक को एपर्यंत बुझीपारि कौन बुझिपारे ना तेणु से चतुर्थ श्लोकर अर्थ को लिखापी हेले मुझे लिखी जे द थियोरी ऑफ एब्सोल्यूटनेस खंडे बही लिखी जे निरालंब तत्व बोलिकी से मुझे सब लिखुची गोटी गोटी कर लेखा चली जीवन सारा लेखा चलती तेणु गोटे कथा हूँ जे आम इमिति जिनिस पाइबा जोटा कि थरे जानीदे सबू जना पड़ो आपड़ उल स्वेटर देखते जो स्त्री लोक झील मैंने सब उल स्वेटर बुणती आप टाणुनी बाहर ना कश्मीर काले बाहरनी किंतु से स्वेटर गोटे जगार गोटे फाश पड़ी आपड़ से फाशटा खोल टाणी दिंतु स्वेटरटा टोटाल खोलज ना ना तेणु आम हिंदू शास्त्र ज्ञानटा हूँ कौन ना उल स्वेटर आपड़ तार मुंड अच्छी गोटे जगार कौन बुझे ना क्या दमन कर तो करवा मो कथाटा खाली शुणु जे हिंदू शास्त्र रे जो जिनस अच्छी आपण तार मूल तत्वटी गुरु पोखर अच्छी गीतार्थ तत्व सारा लिखुची कौन गीतारे कहूँ बार मुठा ताल ताला अच्छी एक काठी रे खोल गुरु मुखे अच्छी लिखुची ताने गोटे काठी ताला खोलीगले घरटा तुमको सब देख इंद्रिय दमन आपड़ करेंगे आपड़ करें इंद्रिय को दमन आपड़ किसी करें से कथा भगवान श्रीकृष्ण कहते गीतार अर्जुन को तोर किसी शक्ति नाही वीर पार्थ जंत्र तू प्रकृति हस्ते ताई छारे कर्म कराई नेब से तुते पकाइब व्यस्ते तोर किसी शक्ति नहीं तू चाहिए सत कहबू बोली चाहिए गोटे कथा देखूँ आपड़ मु दैनिक सत कहमी चेष्टा करूँ हम नहीं इमिति साधना अच्छी सदगुण दत्त इमिति जिनस अच्छी सदगुण जिनस को धारण कला मात्रे सत कहपे भितर बड़े बड़े बाहर से हम ठीक कपाल लिखन जो गुरु कर जन्म बेले जो कपाल लिखन आपन को देइछंती सेही कपाल लिखनटा होची आपन पूर्व जन्मर संस्कार लिखन माने एया जे आपणकर पूर्व जन्मर संस्कारटा को सी लिखि कौच बुझे दूँ कौच आपण संस्कार भोगे तो जदि सद्गुरु करेंगे भोगे कहीं मु बुझे दूँ आप गोटे छोट उदाहरण देखिए सब कथा कहले बुझे दूँ आपणकर गोटे कूଅ अच्छी 60 वर्ष है अलिया रही आज फायर स्टेशन वाला आसिले सफा कले
आपन जने किए पचार आज्ञा अलिया है केते वर्ष ना 60 वर्ष सफा है कौ दिन ना कालीपा ठीक से भाई आपन को जन्म जन्मतर संस्कार जे को कपाल लेखा सब जमा हो रही कैसेट भाया आपंकर मेमोरी चिप्रे रही ताको सफा करने गोटे सेकेंड मुहूर्त लगे गुरु को सद्गुरु को कम बोले कि सद्गुरु हाथ मारे सी सब सफा हो आप निर्मल निर्मल हो सारापर पुणी आप चलिए कि केवल सद्गुरु पा सद्गुरु छड़ा अन्य आपंकर कहीं करें करती हाँ से गुड़ाक सब हूँ सद्गुरु दत्त कर्म तापर कौशल अच्छी कौशल ना बोलिकी आपड़ फास्ट मुझे कथा कहूँ जोग कर्म सु कौशलम आप शुणु जे मुझे कही जो यूट्यूब रे जे जो कथा आपड़ करेंगे जो गुड़ाक कहते जे केतक कहते मुझे कुंडलिनी जागृत करी सी कौन गोटे जिनस कौटी आप जागृत करेंगे तेणु किमी हे किमिति से हम ना तार कौशल अच्छे कौशल ना सब ऑटोमेटिक आपे आपे हो से कौशलटा कौन आपण बॉल देहरे तारटा लगे देखिए स्विच ऑन करदे ऑटोमेटिक बॉलटा जलबनी आपड़ खण गोटे तार लगे देखिए स्विच ऑन करते जल्ब कि तेणु से प्रकार जो फर्मुलार आम देहटा तैयारी जो अनुकूल से फर्मुलार जदि आम उल्ट सूत्र जावा पूर्वर आम पश्चिम को आछे पश्चिम पुणी पूर्व को गले यथास्थान में पहुँची जा तेणु ओलट प्रक्रिया करी आप जी ठीक जगह जाए पहुँची जी कि से प्रक्रियाटा को जानवा पड़ो तार तत्व कौ 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 फर्मुलार आम देह भितर आम शरीर तैयारी शरीर भितर जो आत्मा प्रकाश कले सेटा सब लोक मुझे मु भी बुझे पारनी जे आमर जो चित शक्ति आत्मशक्ति या सहित शरीर कौन संपर्क ना सेटा हूँ गोटे शून्यर शक्ति शून्य से विकसित होती शरीर में प्रभाव विस्तार करके चली शून्य चली तेणु शून्यटा अच्छी कौटी शून्यटा आपण भीतर अच्छी ये पार्टी आँ कर दूना से गोटे शून्य सब शून्य अच्छी नाई आपणकर से धारणाटा मुझे बर्तमान काटिदेमी सी कौ शून्य अच्छी बोली आपड़ केमी कहते सी कौ शून्य ना आप देखो बुझौती मोटे आज्ञा नुहे मो कथा टे शुणु से बुझाटा सब एपट सेपट होती हरड़ काठरे निआँटा कौटी अच्छी कहतु दीटा हरड़ काठ को आप घसीदेवे चकचक हो निआँ बाहर किंतु से काठ भर निआँटा कौटी अच्छी ना देखा होने कि जिते आपणकर माने कर्म होती से बाहर ना ना ठीक सेमती ब्रह्मशक्ति आपण शरीर भितर अदृश्य भाव में चारिआडे खेलिक रही कि प्रकाश पाँच 16 गोटी शून्य 16 शून्य कहुए कौन बुझिपारे ना 16 शून्य से प्रकाश पाती किमी प्रकाश पाती किमी ना भिन्न भिन्न रूप प्रकाश पाती मु बुझे दूसरी आपंकर इलेक्ट्रिक करेन्ट बल्ब पाखे लाइट देखा कि लाइटा करेन्ट नुहे हिटर आपन को हिट दूची कि हिटा करेन्ट नुहे फैन ने आपन को पवन दूची कि पवनटा करेन्ट नुहे आप बुझे ना ठीक सेमती ब्रह्मशक्ति जी सी शरीर भितर ताकू कहीं जापर ना सी भिन्न भिन्न शक्तिर प्रकाश है कि आम शरीर भितर रोची मन बुद्धि चित्त अहंकार देखा शुणा चाखा छुईवा स्वाद बारिबा युगुड़ा सब जो इंद्रिय क्षमता सी इंद्रिय क्षमतार परिणत होकर आम शरीर जंत्र को चलाऊँगी कि आम कहीं देखिपार ना जो प्रथम प्रश्न कले जे इंद्रिय क्षमतार आम निवृत्त हेले ताकू पाइबा ठीक अच्छे तेणु इंद्रिय क्षमतार निवृत्त केमी होगा उल्ट क्रिया मुझे आपको गोटे छोटिया उदाहरण देवी आप भल भाव अनुभव करेंगे आपड़ ये गछटा को कौटी देखुं कहतु कहना मत ये जो नड़िया गछटा को आप कौट देखुं से स्थान देखुं यहाँ संपूर्ण भूल मुझे बुझे दूँ नड़िया गछटा को आप देखिपार से नड़िया गछटा को आप भितर देखुं किमिति बुझे दे शुणु नड़िया गछरू आलोक प्रतिफलन है जाकि आपणकर पीतबिंदु जहाँ रेटिना कहती रेटिनार जो प्रतिफलन है प्रतिफलन होकर स्नायु मार्ग में दुखु दुखी गला आप अनुभव कले कौट त्रिकुटर न दुखु दुखी त्रिकुटा आम जहाँ कहते हाँ तो देखी आम तो जापर त्रिकुट जोटा सी कि भीतर जिनटा ग्रहण करुँच त्रिकुट कहले दुई भूलता मझे गोटे शून्य स्थान अच्छी से शून्य स्थान नाटा हूँ त्रिकुट त्रिकुट कहीं कहुए आत्मा कहते ना ना सेटा शून्यटा पा सेटा शून्य जगह झिलिमिली कर आत्मज्योति बोली गोटे बिंदु किए आपको कहला कथा आमर जो ब्रह्मचारी जो आम कौन अच्छा राष्ट्रपति जो दीक्षा नहीं
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ କିଏ କ'ଣ ଥିବେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ୍ରିକୁଟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଝିଲିମିଲି କରୁଛି ବୋଲିକି ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଲେଣି? ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଛି ରାମ ନାମର ହଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯିଏ କହିବେ ସବୁ ଏକା କଥା କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଉ ସେଇଥିରେ ବା ଲେଖା ହେଇଛି ତ୍ରିକୁଟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ କି? ବାସ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିକି ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲା ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରୁଛି। ସେ ଜ୍ୟୋତିକି ଆମେ ଦେଖିବା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଆଖିରେ ଦେଖି ହେବନି। ସେ କଥା ଲେଖିଦେଇଛି କେଉଁଠି ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନୁହେଁ ଜ୍ଞାତ ଚରମ ନୟନେ ବିଶ୍ୱରୂପ ମୋହର ଦେଉଅଛି ଦିବ୍ୟ ନୟନ ଦେଖ ଯୋଗ ଈଶ୍ୱର। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇଥାଏ, ସୁଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥାଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରିଥାଏ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ, 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗନୁ କେଉଁଠିକି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଆଶ୍ରମକୁ। ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲା, ମର୍ଦ୍ଦ ଜଣେ ବାହାରି ଆସିକି ଆମକୁ ଡାକି ନେଲା ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଜାଗାକୁ ବସିକି ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ଆରମ୍ଭ କଲା ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଏ ତ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନୁ, ସେ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଗୀତାରେ କେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ନାମ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଗୀତାରେ ଖାଲି ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କୃଷ୍ଣ ନାମ ବି ନାହିଁ? କହିଲା ନା କୃଷ୍ଣ ନାମ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଚଟୁଣି ସେ ରାଗଲେ, ରାଗି ଯାଇକି କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ସମ୍ଭାଳିକି ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସିଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ନା, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି, କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ହଁ ସେଠୁ କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ନେଇକି ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଅଛି କୁହନି। ମୁଁ କହିଲି ଚଞ୍ଚଳଂ ହି ମନଃ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବଦୃଢ଼ଂ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହଂ ମନ୍ୟେ ବାୟୁରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍। ଚଞ୍ଚଳଂ ହି ମନ କୃଷ୍ଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଜୁନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୀତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସି ମାଉଦିନେ ଏହା କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ନେବାର ତାକତ ଅଛି ତ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କର? ସେଇଟାକୁ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ବାସ୍ ଯେଉଁଠି ଉଠୁଛି ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ କାଟିଦେଉ ନା। କ୍ରୋଧଟା ଅଛି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳୁଛି, କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି କାହିଁକି? କୋଉଠି କାଟି ଦେଉନା, କାଟିଦେବାର ତାକତ ମୋ ପାଖରେ ବାସ୍। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ କ୍ରୋଧ ମୋର କାହିଁକି ରହିବ, କାହିଁକି ମୁଁ କରିବି କାହିଁକି? କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେବ। ଗୋଟେ ମଠରେ ମୁଁ ଥାଏ, ସେ ମଠରେ ଭିକ୍ଷାସୀ ମଠ, ମୁଠି ଚାଉଳ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକରି ବଜାରକୁ ଯିବି, ସଉଦା କିଣିକି ଆଣିବି, ମୋ ମଠରେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦିନ 10ଟା 11ଟା ହେଲାଣି, ମୋର ଚାଲିକା ଯାଉଛି। ଖରାଦିନ ସମୟ, 2 ପଟରେ ବିଲରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଇକେଲ ପିଲିକା ଆସୁଛି। ଆସି ଏଠି କହୁଛି, କହିଲା ହୋ ବାବା। ସେଇଠୁ ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି ଜଣେ ମାନେ କଥାର ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, କ'ଣ ହଉ ବାବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସୁ। ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି, ସେଇଠୁ ଆସିଲା, କହିଲା କହିଲେ ଦେଖି ଗୀତାରେ ଭାଗବତରେ କାହିଁ ରାଧା ନାମ ନାହିଁ? ମୁଁ କହିନି ଆରେ ହେଇ ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ତୁ କହୁଛୁ ଭାଗବତରେ ରାଧା ନାମ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛୁ ନା? କହିଲା ନା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଜଣଙ୍କଠୁ। ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଦିନେ ପଚାରିବୁନି, ବୁଝିଲେ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଦିନେ ପଚାରିବୁନି। ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେବ କାହାକୁ ପଚାରିବୁ। ଏମିତି କ'ଣ ମନକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ତୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ଭାଗବତ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଭାଗବତରେ କାହା ନାମ ଅଛି। ଲଳିତା, ବିଶାଖା, ବୃନ୍ଦା, ଶଶିରେଖା, କାହା ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋତେ କହ ଭାଗବତରେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ବା ରାଧା ନାମ କାହିଁକି ରହିଲାନି? ଭାଗବତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପରମଶାସ୍ତ୍ର। ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବନି ତ। ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେ କାହାକୁ ପକ୍ଷପାତିତା କରିକି ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ନା ଇଏ ରାଧା, ଇଏ ବିଶାଖା, ଇଏ ହାତେ, ଇଏ ଚାଖେଣ୍ଡେ। ସେ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋପୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିଗଲେ ପରମଶାସ୍ତ୍ର। ସେଇଟା ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ସେ ଲୋକଟା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୋତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଟକୁ ନେଇପାରିବ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କଲେ ତୁମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ, ସବୁ ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଲେ ତୁମେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ସେ ସ୍ଥିର କରିବା ଜିନିଷ ଆଉ ବାସ୍
मन स्थिर न तो भाउची किछि हेई परिबनी किछि हेई परिबनी मोर गोटे असुविधा होची मनटी मोर भाई चंचल बस मनटी स्थिर करिया पहिले पवन स्थिर दरकार पवन स्थिर नहले मन केमिति स्थिर हबो तेणु मन पवन को जोटिकी तुम जदि गुरु नाम स्मरण करबो ताले मन स्थिर हेई जिवो से गुरु नाम तो ये कल मन स्थिर हम गुरु नाम जपिबा आमर को टिके त्रुटि होची जोटा कि हमें ताको स्थिर करि पा सेही त्रुटिटा जाटार उपदेश ग्रहण करछि से ही कहबे कहना से जिनसा आम कहीपरूँ कहीं आम से केमी आपंकर कहूँ आम जिन जी नब आम तुमको कहबी कि हाँ तुम यू बाट कर तोर कहीं पुणी मुझे रिसर्च करमी तोते ये जिन दिगला 15 दिन कि मस कि 6 मास तू कलु कहीं होनी पुणी से रिसर्च करी बतईमी गोटे कथा बाबा सब खाद्य प्रयोग पर निर्भर कर सत्संग पड़े आलोचना हवा जमी जहाँ कि सब खाद्य प्रयोग पर निर्भर अवश्य सेटा अनुभव कर खाया पीवा भितर आमर ठीक गृहिणी पाक ठीक खाद्य न खाइले बोधे से जिते बड़ साधक हो तार नष्ट हो ना नहीं आपंकर चिंताधारा संपूर्ण भूल मुझा कौच कौन शुणु खाद्य शरीर को गठन करे कमिले ना एवं मन उपर से प्रभाव पकाए कौन मो कथा बुझिपारे कि तेणु खाद्यटा को तुम चेक कर ये पटरे अन्य कथा गुड़ाक चेक करनी कि से खाद्य मनटा ठीक रु तो आपको बुझे दूसरी गोटे छोटिया कथा बुझंतु घाई जाक मुकुलाते बंध के बांधुए आपे दिने मरबू तो पर कादुरे आप गोटे कियारी रखी आप तो चाष कर गोटे कियारी अच्छी आप तल मुंडा खोला कर दिंतु ओपर मुंडा को बांधि दिंतु जल रही ताले कौन करें तल मुंड को बांधे पड़ो आपंकर ओपर मुंड हूँ खाद्य तल मुंड हूँ आप स्त्री संसर्ग आपण कामिनी सहित मिसिले ब्रह्मक्षय कले ये पटरे पियाज रसुण खाऊना ओपर मुंड को बांधे तल मुंड कर किमिति हम जदि आप पियाज रसुण बंद कले ताने ब्रह्मचर्य पालन करूँ पालन करके साधना करूँ किछि दिन साधना उत्तीर्ण हो सारापर तापर जो मोर साधना उत्तीर्ण होगा मो मन जदि मोर आयत्त होगा आउ खाद्य सहित मोर संपर्क किसी ना अवधूत नाई कि खाद्य सहित किसी संपर्क ना 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 खाई पारनी कि इंद्रिय ता भाग करुच्ची मन तार ता बाट रही मुझे बुझे दूसरी शुणु आपणकर खाद्य जिते मन जो आयत्त हो मन को आयत्त करने आप खाद्य ब्रह्मचर्य पालन करने मन को आयत्त करने आप खाद्य संयम करती जदि आप खाद्य संयम कर मन को आयत्त करें कौ स्टेज जब आप पहुँची गले से आप खाद्य सहित संपर्क नहीं देह भी न रही भी चलो तक कामना ना कहीं उपरକୁ से गले तेणु से सी अवधूत हो गले सी कौन कहे ना से कथा गीतार लिखाई कौन जे जो लोक जे मनरे खाऊची इंद्रिय रे खाऊनी से लोक कौन करुच्ची से लोक को स्तेन एवच चोर बोली कहते से श्लोक मोर मन ना मुझे आपको कहबी तेणु से कथा लिखाई तेणु आम मन को दमन करी खाद्य जुआड़े जाऊ जाऊ किसी असुविधा ना आ खाद्य को संयम कर मन को दमन न कले कौन हम किसी हो पारनी तेणु खाली खाद्य खाइबी प्याज खाइबी रसुण खाइबी देख दिन आज्ञा कौ कौ जड़े भद्र व्यक्ति कहली मु पिला दिन कथा मुझे कहली आज्ञा अरुआ अन्न डालमा घी पड़ी है तामसिक खाद्य चटकणी सी रागिगले मत भी पचारे किमिति मुझे हाँ अरुआ अन्न डालमा घी पकई जब आप खाइबे सी भी आपंकर तामसिक खाद्य रमिति ना पूरा गरम भात टकटक हो गरम डालमा ताको पकई देकी घी पकई देकी कुआड़े जी बोली टकटक करके खाईदे से तामसिक खाद्य कहीं गीतार कौच कौन ये जो लोग अतिरिक्त अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन जदि आप खाइबे सेटा तामसिक है नहीं आप अदा खाइबे कि देखला बेलू एति तरकारी करके एत अदा पकई दौरान पियाज रसुण खाइबे नहीं कि अदा और लंका गुंड भल कि देकी खाऊँ सी पाईगला आपंकर राजसिक खाद्य कौन बुझिपारे ना तेणु सात्विक खाद्य ही खातु जहाँ को खाऊँ खातु मो देहर जोटा परमिट कर बुझिपारे कि मोर जदि मो इंद्रिय उपर जदि माछ भातटा प्रभाव विस्तार कर न पारे से माछ भात कले किसी असुविधा नहीं मो इंद्रिय उपर से प्रभाव विस्तार करूना इंद्रिय उपर जी प्रभाव विस्तार कला से ही मोर शत्रु जो खाद्य मते खाइला से मोर शत्रु आ जो खाद्य को मु खाइली से खाद्य मोर मित्र कौन बुझिपारे कि बास अबोधित मैंने से कथा कहते जो अबोधित मान जो कर्म अच्छी सी कहती जे आमे खाद्य को खाऊँ खाद्य आमको खाई पार आम उपर प्रभाव विस्तार कर कौन बुझिपारे ना दिने
ଖାଦ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ରହିବ। ସଂଯମତା ଉପରେ ଏତେଟା ନା ଆପଣ ସଂଯମତା କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରିବେ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ତ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପୂରଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ କଥା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପୂରଣ କେମିତି? ଏଗୁଡ଼ା ଲିମିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଦିନରେ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଭାତ, ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ଖଟା, ଲୁଣ ପଡ଼ିବନି, ହଳଦୀ ପଡ଼ିବନି, ଖଟା ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଭାତ ଏତିକି, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଖାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଖାଏ ନା। କାହିଁକି ଖାଉଥିଲି? ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ସେଇଟାକୁ ଖାଉନି। ତା କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖାଉଥିଲି ସେ ବାସ୍ ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ, ଆପଣ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନା କରୁନି କାହାକୁ, ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ତୁମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ଭୁଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧନା କରିବେ ସାଧନା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ସାଧନାରେ ଯଦି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର। ଯେମିତି ପୁଣି ମୁଁ ସେଇ ପୂର୍ବ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ପଳେଇବି ସିଲେଟ୍ ଖଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସାଧନା କଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କି ଜୀବ ତାର ଶରୀର ତାର ଯାହା ଖାଉଛି ଖାଉ। ଦିନେ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ରା କରିକି ଉଠି ଆସିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କହିଲେ ଏଇ ତୁ ତ ଖାଉ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଖାଏ ନା। ହେଟା ଗୋଟେ ପରିବା କ'ଣ କି? ଚଟକିଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ମାନେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ପରିବା, ମୁଁ ନାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବା। ଯେମିତି ସାରୁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପରିବା, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବା। ତେଣୁ ଏ ଭାବ ଯଦି ଆମର ଆସିଗଲା, ଏ ଭାବ ଯଦି ଆସିଗଲା ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଭାବେ ନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନଂ ଭାବେ ନ ଦେବ ଦର୍ଶନಂ ଭାବେ ନ ପରମଂ ଜ୍ଞାନଂ ତସ୍ମାତ୍ ଭାବାବଲମ୍ବନಂ ବହୁ ଜପାତ ତଥା ହୋମାତ୍ କାୟ କ୍ଲେଶ ଦିବିସ୍ତରୈଃ ନ ଭାବେ ନ ବିନା ଦେବା ନ ଭାବେ ନ ବିନା ଦେବା ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଫଳପ୍ରଦାଃ ସଦାୟିନୀ ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଭବତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ସदैव ଦୁଃଖଦାୟିନୀ ଭବେ ଚ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବନା ନ ନିଷ୍ଫଳା ଭବେଦ୍ୟତଃ କଦାପି କୋପି ଭାବନା ଯଥା ମତିରି ତଥା ଗତି ବଦନ୍ତି ବେଦବାଦିନ। ଆଗେ ଭାବଟାକୁ କ'ଣ କରିବ? ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଚିନ୍ତନ ଉପରେ କର୍ମ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଉଛି କହିବି। ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମାତ୍ର ଲେଉଟାଇ ବାବୁ ମୋହ ଦୂର କରି ଚାହିଁବୁ ଯେବେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିବ ତୋ ହୃଦୟ। ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଜଣକର, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବହୁ ଜଣକର। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ପଳେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ 20 ବର୍ଷ ରହିଗଲେ, ସେଠି ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ଆସିକି ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଫେରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯାହା ଗାଁଟା ଯାହା ଦେଖାଯିବ ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନୂଆ ଜାଗା ଗାଁଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, ଏଇ ତୋଟାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ବୁଝିଲେ ତ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, କଳିଯୁଗର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଜଣେ ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଉଦୟ ହେଇଗଲା, ସେ ସେଇଠୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ, ଅଳ୍ପ ବୟସ। ଜଣେ ଟୋକା କ'ଣ କଲେ ନା, କହିଲେ ଦେଖିବା ତାର କି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେ ଆସିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଟଣା ଉଟରା କଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠୁ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିଲା କି ଡାକିଲା, କ'ଣ ଏମିତି ତୁମେ ବସିଛ, ସେ କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସିଏ ହସୁଛନ୍ତି, କହିଲା ଆରେ ପୁଅମାନେ କ'ଣ ତୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଉନୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ବୁଝିଲେ କି? ଯେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ବା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଯେ ସିଏ ତାକୁ ଅସତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ଟଣାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସେ କ'ଣ, ସେ କହିଲେ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବୁଝୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ। ଏଇ ଗଛ, ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ୟାର ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ବଦଳିଯିବ। ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶୋଧନ ହେଇଯିବ, ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ କରଣର କଥା, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆପଣ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଏ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଆପଣଙ୍କଠି, ଆପଣ ଠିକ୍ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମ ମତ, ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାକୁ କରିବେ ନା ଆଉ।